সরকার বাঙালির সংখ্যাকো 1977 নিসিমি এই আমরা বাংলা আখাতে আমরা হিয়া বনা তারা বাঙালি আবো বনে বুদ্ধিজীবী বিশ্বনাথ খেসক আসাই মানে তাও তিনি 1977 নিসিমি বরক নন দুঃখা সিংনব তো বরক যত ইয়াং বরক যত ভাঙত সিমু ইয়াং আসলে ফান মানো তাও সিং নু খাতাম যাওখা 2025 ফাই তারা বাঙালিরাও বকলসে বাসাওখা তাওখা পরকসে আগরতলার কাক আমরা বাঙালির কয়লা সরকার বাঙালির সংখ্যাকো যদি হিংকায় আমরা যদি বলি আমরা এখনো বলবো না আমরা এখানে প্যারেড করব না লাঠি দিয়া লাঠা সাবধান কারা তারা বাঙালি থাকবে না এটা চলে যাবে আবার শেষ হয়ে যাবে বাঙালিদের মধ্যে শেষ করবে বাঙালি সংগঠনকে সবাই চায় রাজনীতি করতে এই আমরা তারা বাঙালি করে কেউ এখানে রাজনীতি জীবন কিছু করতে পারতো না কাম শেষ বেলাখানে হামবাই সামুং পাইলেনি বিসিंति ফানো তিনি নরক ফাইমান বাগै आं बेलाखे हामबाय मारो এবং নরক কুবুই কথমানো নাইতগুই ফাইমানি খানানানি চিনি লোকরংনো খানাগলা বাগै তিনি অমহাইকে চিনি ত্রিপুরাসানি বিসিংহ যে ককথুম বা কথমা থুমনাই রক ন খানি ককনো সানা মুসুমनो मा सामाने अब उलियाव न बेलाखेनो बखाबाय खाबाय खुबायके हामबाय मारो আসলে পলিটিক্স তো সবসময় করিংসা জায়গা তো নিয়ে পলিটিক্স অনেক সময় চেঞ্জ হবো আবহাওয়া তো মানে আবহাওয়া হয় in 1967 টিউজিএস মংখা জুন 10, 11, 12, 1967 সাল জায়গা কাইন্টা কবরা সদরনি কাইন্টা কবরা খুব জায়গা মুখাইছে থুঙে খাইপানে ইয়াকুং মাইবাং সরকারি পুরা করে आंहा प्रुफ बेलाखेनो सरायखौ आंनि बयस जुदि साइथाङा गानि जन्म किन्तु 1961 आं मै इतिहास साइथां दा आं खालामो आजराव एमन त्रिपुरा रायजोनि कोनो पार्टीनि लिडार बाद करे बाजौनिया स्वर्गीय दशरथ देव बंशी ठाकुर अमहाय खालायो दाबो यूजीएस नि जरा लिडार दंनाय मैक्सिमाम सीपीएम नि बर कांग्रेस नि खायनि बरगवा जरा दं तामनो दरकार नांगै आ दिनक मा कुथुम लायकेना निश्चय साइमान कारण तुरुक जरा जातीय दल खायने कांग्रेस मनमोहन देव बर्मा चिनियां टागारजलानि জাতীয় দল খাইনে কমিউনিস্ট পার্টি খাইনে চিনি লাম দশরথ বড় প্রয়োজন তাঙ্গি মাথা মানে একটা প্রয়োজন নাঙ্গো হলে কিন্তু আজ ওরা বড় আরো গ্যাদারিং মাংখা ও গ্যাদারিং মানে হইতিন চেংজাখা আর কাইসা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী একটা দল এই দল खाइते जों जखन जोंनि बयस खूब कमन जों साइमाय थाखा रायसायानो जों क्लास 6, 7 दो परिफुर रगनो जों किन्तु अदलो इनभल्व थाखा टीएसएफ नि बमुरुइ का आगुनि परे अदल 1974 आपुन गायना किन्तु ताइबो तर फानखा आपू जॉइंट एक्शन कमिटी
ও জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির চিনি বুবাগ্রানি নিয়াখাবানি রাজানি जोंनो जहर रिजार्व खाई खालाममानि आबुनो जखन सबाइकिया कांग्रेस सरकार आबुनि बिरुद्धे जखन आंदोलन खायना थांब्रकाय आफोरखौ जयेन्ट एक्शन कमिटिनि TSF TUGS TUKS कर्मचारी बोरैबा दलाफ्रा आसे आखो एका जत आपु कोन TSU बकरी को गणमुक्ति परिषद सह खायनाय ताबुक जे चिल्ड्रेन पार्क जे दंमोन आरो न कथुमलाय बेसिंत लोगोस्राय स्रायबा मिसिल मा फैयो गा आपुनि सिमिना आं जे दंमानि तरक चिनि टिप्रासा जरा कम्युनिस्ट खायना सेकांना चांखा जों बे जॉइन लिते खायना रिलिया कारण बनो साकन तिनी TUGS बायजु दंखा काय नरक जदि आंचलिक दल खायजां काय नरक जीवन MP होते मानिया नरक MLA बन मांगला नरक नम जागा किबली फेबिसिटी कम्युनिस्ट जागा था कांग्रेस जागा था आबुनि उपरंगान जरा TUGS खायने रनो समाज बयकट खायजा ताखुंनि बिसिं कायसा TUGS कायसा CPM बुमा बुबा थैमान थांलायलिया कथिया थांबानो श्राद्ध क्रंसा जागान लिया कमको ये किन्तु yang जुद्धार तेव आंदोलन तिप्रासा जे शिक्षित जरा लेखा गोरों तरक TUGS नि फारसिंनो शिक्षित जे डिमान्ड आबतेबो साका कासार नि फैया आबुनि प्रमाण 1978 सालनि विधानसभानि निर्वाचन अंकायनो किन्तु 1972 नो किन्तु बुधबा साखा 1972 सालनि माने बांग्लादेश बाय युद्ध नांगमनि परे 1972 जखन विधानसभानि निर्वाचन खा आबुल किन्तु TUGS नि कैंडिडेट प्राय जागर जाबायचा खरक बसे एमएलए खा ना एमएलए मालिया जतनो जामाने बाजे तो आपु तो जतो আছে खासिया को सिमसिसे को 100 200 300 जाइपां थुं একটা प्रमाण खा नगेन्द्र जमातिया तागर जला बुध बासा फैयो आमति खलायो गोबां मानसिनि लिडार बुध बासा होय बेला हाइपाना याकारिया आबुनि परे 1977 नि लास्ट दिगि माने 78 जखन बुध माने परेखाय 60 जना एमएलए जिरि थांगा सब बुं थांगो जेमन चयलाम ताव जेनालाफुर जेनाल तने समाचार ओइ आपनो गचिन हरिनाथ देव बर्मा शांतिर बाजार द्राव कुमारिया ओमपी नगेन्द्र जमातिया बागमा रतिमोहन जमातिया मोट 4 जना न हरमानि परे नो एनादर माने आलादा कोनो टाइप पार्टी न कोनो एमएलए फैलिया एকক CPIM अर्थात बामफ्रन्ट CPI RSP अमुक थुग माने बर बामफ्रन्ट 56टा 56 TUGS 4 16 बिसिम कांग्रेस नि माने कोनो दल सिक्रिका yang आंदोलन ते जुद्धार खा कि आपुनो 1977 साल आपुर के गिर 19 आपुर किन्तु बीजेपी आमरा बांगाली त्रिपुरा उत्पत्ति थाका आमरा बांगाली आपुरबो उत्पत्ति खा माने आसे खेता बांगाली रक्षानि बुंगोय परबो आसे ख्या जामाय खाय जों একটা डेडलाइन लिखा TUGS नि लिडार जे आगामी 1978 सालनि 31 तारिख डिसेम्बरनि बिसिङाव जदि न जोंनो जुदि 6 सिडुल बा अटोनमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल रिलिया हंकाय जों खुदि बुइन हारसिनाय जों एरिया खागिना हारसिनाय आबो बुसुक जरातै बरक विश्वदेव बर्मा सनि लेक्चार हंकाय आफु जुबना तांगाचिनि ते तामना देबुदा देब्रत कलेज संग्रह आबुनि परेनि जों तामना बनो ए जे ताबु अमिय देव बर्मा सं रविन्द्र देव बर्मा सिनियर yang मोरपारा विशाल मीटिंग TSF नि आपुलंगा yang जों तां फैया TSBF
একটা ভলান্টিয়ার্স গঠন খাইলেকা থৈজালা কাছিনি সিপিএমনি মন্ত্রী থৈজা কাছিনি খগেন্দ্र जमातिया এবং ইনস্ট্রাক্টর মানে फोरोंनायता अम हाइकै इवेन जितेन्द्र चौधरी पर्यन्त मिटिंग दं टीएसएफनि मिटिंग बुफा सीपीएमनि एमएलए ओंमानि कारणे ब किफिलै सीपीएम दाबो सीपीएम दं बेखिनि 1978 सालनि सिनि जे ओइ जे तुंगानि तामना तेलेमुरानि मरपारानि कनफारेन्स किन्तु बतं क्या बाकी न फाइटे फाइटे सीपीएम एक चक्रांत खाई अमर प्रतिरोध खाई थांखाय आमरा बांगाली तैरी माखायना डायरेक्टली इनडायरेक्टली साइथा म सीपीएम अर्थात स्वर्गीय त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार निपेन चक्रवर्ती संनि याक बायना बतापो प्रमोद नगरनि एमपी एमएलए कम कय किन्तु yang दसरथ yang एमएलए नो बरंनि चक्रांत बायना आमरा बांगाली गठन खालायो विभिन्न धरনের षड़यंत्र खालायो 1979 मिनी दांगा आफुआ एक पूरा एकदम सांघातिक अवस्था जों सिनि बागै जों फाइट खायो बर बांचिना बागै फाइट खायो फाइमासा फाइन दं फातानि बर सबसे तेलेमुरानि मरपारानि खामपारनि yang साइड बायनि चिनि बर आफु तेलेमुरा ओ दादे बुसंनि जागा दंमै मानि जों इच्छाखै चिना तेलेमुरानि जागारावनो जों फालैसिन बर yang kunjungura माथांका मरपारा मा फाइका आयंग तामने बन ओ जे एजे ताउ नयनपुर हनि तमारक महारानीपुर थामाला मारक अब बिराट जतन पुरा जत्त जमातियानि यांगे कलय आइन जमातिया आमति जागा दंमानि शेषमन्द खारि माथांगा जोंबो आमति रक्ता गथना 1980 सालनिखाय जोंबोथ' आसुक दंमैया चिन मानथाय मानानि बागै जोंबो 1980 सालावखाय yang दा बिजय बेहायनो टिउजिएस नोङैनो टिपुर सेना होनाय जाबायसो जोंबो वाइटसन ते कुन जागा लिया फानाव आगरतलानि चिल्ड्रेन पार्कआव थाङैसो वाइटसन लाथाबाय पेरेट थङै फुनुकसि ओंखायबा बाजाराव ते गरम खानाबलै आफुर ओंखायनो फौजदारि मामला चेंना चांगासिनि उपराव प्रचुर नेतानि उपराव बुथार जाखा तारपरे बुथार जामाने परे दिनै मामला खायजा गरम जाखा yang तामने बनो 1979 नि आगे yang तामने बनो अमरपुराव थाना एटाक खालायजाखा मिजुराक बाय एमएनएफ रक बाय माने त्रिपुरानि इतिहास माने सांगारि मेटार आबुनि परे हेंखाय दाङा नांमानि एकटा मात्र कारण चिनि दाबिनो नरक जुदि मुस्लिम बिसिं रियांखाय जों त्रिपुरा सरकाय 1 तारिख जुन इसिमी 7 तारिख जुन जरासं 8 तारिख जुन जरासं ताय कोनो बाजार चालियो जतन हड़ताल लामाबो हड़ताल निनाय पूरा त्रिपुरा बयकट आ सुजुगो से लेम्बुसरा प्रदीप देबबर्मन प्रथम टीएसएफ नि एजीएस दंमानि बिनि उपर आक्रमण खा ए आक्रमण परेखाना पूरा आबो तो हेना दाङा नांसिनाय अमरपुर फोन करै वायरलेस करै किछु करै किनु भाई जेने एकई समयाबो एमन बरनि प्री प्लान खरचिन उपर आक्रमण खा सदरबो आक्रमण खा तेलेमुराबो आक्रमण खा नि विशालगढ़ आक्रमण खा हद्राय नि सिलगाति सकबायका गलागुलि खेबायका शांति कमिटि पुलिस जों शांति नि फाय कगै बोथार गाफाबिका आमति गथाना दं परे दाङा नांखा एरसे मैके टीयूजीएस नि कोनो लीडर बात करिका टीएसएफ नि कोनो लीडर बात करिका যারা কোনো রকম খানায় রকম ইয়খা কিন্তু রিফিকিং রকমখা তরসা রখাই যাকা গাবনি পরে অবন পলিটিক্স কম কয়ে কিন্তু ট্রাইব্যুনাল গঠন খাইকা টিউজিএস नि লিডার ন কমসে কম 20-25 বছর জেল তরিনার বাকি ট্রাইব্যুনাল গঠন খাই যাকা কিন্তু এটিও নিপেন চক্রবর্তী কালো আইন শ্রামকা আবনি পরে সারা ত্রিপুরা মিছিল খাইকা চিনিবুরি রক दिल्ली थांगा दिल्ली दिनेश सिंह कमिटी गठन खालायका दिनेश सिंह कमिटी तामुनि बागै त्रिपुरा दाङाना
ও দাঙ্গা নাংমনি উপর তামো কারণ দं এবং কেন্দ্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইকা জয়েল সিং আবনো পরে অনেক অফিসার ফাইকা হোম ডিপার্টমেন্ট পুরা কুপলং যদি আবো ফাইসলা বিয়াকে বিপদ সিং লাইকে মতে আবনি পরে ন তামো অবনো ত্রিপুরা ও তামো রেখাই ত্রিপুরা সারনো মথানি মান টিউজিএস नि লিডার মতলান থামাইয়া ইয়কমানি পরে আলোচনা খাইলে কে আর আলোচনা খাইমানি পরে একটা জায়গা পাইছে ওই সিক্স শিডিউল নাই সিক্স শিডিউল রেখে বুঝতে জরতে মানছেন তখন এরিয়া ফানা খাইনার নাই এরিয়া খানা থাকছে আবো না বিধানসভা পুরা নিনে মতো মাইকের ফোন মাইক্রোফোন সবাই লাই নাই ওয়াইক চাল নিনে ও স্পিকারে মানদণ্ড মনদণ্ড রমই নাই একদম বড় খড়গপুরি ন এমন অবশ্যই খোকা শেষ পর্যন্ত নিপেন চক্রবর্তী আফ্রন মারিখা সামবাবু মতিকে তুমি যাখো লগেন বাবু হরিনাথ মতিকে যাখো ফারি একটা আলোচনা মাথাং লাইছে নাই সেন্ট্রাল ব্যবস্থা বুঝাখা নিনতাং দাঙানা ইয়া রাষ্ট্র শাসন ঠিকলাই নাই রাষ্ট্র শাসন ঠিকলাই লিয়া শেষ পর্যন্ত অঙ্কে বড় 7 শিডিউল রান পাকে বড় কক মাসাকা আবু যদি ইয়াঙ্কাই গভর্নমেন্ট চিফ মিনিস্টার সাব নিপেন চক্রবর্তী বোমা সাকা 7 শিডিউল রিপন নং এরিয়া খাগরিছি নাই সেন্ট্রাল বারবার চাবরি তংকা 7 শিডিউল নি এরিয়া ডিমার্কেশন বা ম্যাপ খাইনা থাংকানি আবো বিরাট সমস্যা নাংলাইকা কিন্তু আপনি যারা চিনি কমিউনিস্ট যারা লিডার তোমরা কংগ্রেস তো আবো তো মাসামাংনি সাইজাঙ্কাই কিন্তু কমিউনিস্ট নি যারা লিডার তোমরা বড়বত পরিপক্ক ইয়া নিনি রমদি ইয়াং পূর্ণমোহন ত্রিপুরা অবিরাম দেববর্মা সংরক দীনেশ দেববর্মা সংরক মানে ইয়ত মানে যুবক বিশিঙ্গ কোন লিডার করি বংনি একটা বুদ্ধির নানি মতো বনি কিচ্ছু করি যার কারণে বংনি কে যত যুবক ইয়াং টিউজিয়ে সমাংসিংখায় ওগুলো সে তরিক তরিক যখন ক্ষমতা যখন দাঙ্গা নাখা রমজাক পাইকা কেস নকি জাখা সাবলে জাল হাবি তো মুসুংবা হাই খাইজাকতে অনেকে সিবিএম হাবি থামাইকা টিউজিএস অনেক নেতা প্রব সিবিএম হাবকা আপনি পরে দল তংতো তুই না দলনি রাজাকার বুংনাই দङ হেঁকে যে কোনো ব্যাপার হেঁকাই দুষ খাইও কে সুইনাই খৈনাইনি বিসিঙ্গ সামাসান ত্রিপুরা দাখর না তো মাস্টারসে খাই দङ বত প্রাইভেট স্কুলनि মাস্টারসে ব হাইবেন আবার এমএলএ যাওখা এমএলএ খা খাইতে जों नायनायखा আসলে আপনি যে আন্দোলনनि যে মেজাজ আপনি যে মেজাজ দङনি সিপিএম হাই এত মানে খুয়াই সদর বিশেষ সিমনা খরক বুসুক বড় কথা আশরাফ দেববর্মা বুথার জাকা পদ দেববর্মা বুথার জাকা আপনি পরে লাস্ট ফাইনাল চিনি অলিন্দ্র দেববর্মা বুথার জাকা আপনি পরে তিনি আর মানে শুধু বুথালাইমানি খুয়াই তো বুসু বুথালাই কোন হিসাব করে নংনি রিং ইতলাঙ্গই বুথার খিউ ত্রিপুরা সবাই ত্রিপুরা শুধু ক্ষমতানো তুই হিসেবে ইতিহাস সাক্ষী তো বরফ তুম নাই বরফ ন তবে আজ ওরা যারা টিকি দं মানে जोंहा পুরো 1982 जरा টিএসএফ दं माने सेंट्रल कमिटिनि 83 अंका आं चम्पकनगरनि राज्य सम्मेलन अंका आं टिएसएफनि आनो सागा नों रिजाइननि फाइसिटि बयस मटामटि अंका बराबर लिडार मागनाय आंफ्राय एजिएस निने प्रथम फाइमानि तंका एजिएस टिउजिएसनि एजिएस बो कमलिया 1985 सालाव एजिएस नि बुट बासाका प्रथम एडिसिनि 800 बुट बाय आं हारिउ 88 बासाका हारिका 1989 थाङै उपनिर्बाचन एमएलए बासाय जिडिइउ खमकलिया किन्तु अनेक दुखु अनेक रमजाखा बार रमजाखा আহিরক রাই কিন্তু তাবো 89 জরা বাই ইলেকশন বুটবাতে এমএলএ যে পুরো 1994 95 আজ জরা ও টিজেস তো ত্রিপুরাসারনি রক্ষানি ভাগে আন্দোলন খাই 6 শিডিউল মান মানে ইয়াবলা তাবো 1995 যে
রাজ্য সরকারের আপনার চিফ মিনিস্টার দোসর ডেট মানে 1,35,000 বিদেশি ভোটার বন্য ক্যান্সেল খাইনি বাকি যে গুমর মানে নোটিফিকেশন অক্ষর মানে যাগুলো টিজিএস তামনি বাদে বরফ তাইসা নারাগানি বাদে আন্দোলন খাইকা আপনার তো এডিসিও সিএম তো মানে হরিনা টেপার মা টিজিএস নি বব প্রেসিডেন্ট তো মানে de abono bono saya kare party ni president hai ke ba 60 tali khaye je CM no sengya wine bai tam ni bagi sudre non debar mani ar thani Rona Muzumdar tam ni bagi 12 point je ko khlaina boro ni je 2 number ro je to mani a 1,35,000 butar no paisa nargani bagi je andolon khaye tabuk okong no party ni kono party ni jer president ngi tong tong hakai taw nang prothom na nyai 1990 ni simi 95 jora TUGS congress jut edisio khomota tong chung je jaga pasai tongmani agar tongmani o kintu china amalano udbodon khlaijabo ha jora ke congress ni oro NDC to tong tongo khorkam tongo number 1 number 2 khaje party ni president Horina Deborma approve of president kina abo kaise norok kaham kai inquiry khlaji 1995 o Horina Deborma tiu jese to tongkho abo kise nai 1994 Chief Election Commissioner of India haino blena sabo abongkha TN session mane India ni joton sa jadrel nirbachon commissioner ni bisingok top ngai o TN session tinang khorang kotor kanang sanamusungo 1993 election kha ত্রিপুরা বিধানসভা জোট সরকার পতন খা আউনি উপলক্ষ অনেক কারণ দङ উগ্রপন্থী তৈরি খাই ট্রাইবেল ফোর্স গঠন খালাই পাহাড় অঞ্চল মেসাকার খাইমানি পরে সিপিএম ক্ষমতা ফাইকা ললিত দেববর্মা যখন 93 ক্ষমতা ফাইমান পরে বন যখন সাংবাদিক রক্ষণকা ললিত বাবু নং যে তিনি সারেন্ডার খাইমানি নং বলঙ্গ থামতাম উদ্দেশ্য মানে আং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার নানি বাগাতাত ডাইরেক্ট আং সিপিএম ন ক্ষমতা তুমনান বাগै হিনি সালিয়াতা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার খাইনা বাকি আং থাঙ্গো 1985 ni pore 94 নির্বাচন কমিশন তো বিনি টেনিয়র পাইয়াখো টিএন সেশননি বরক সামারি রিভিশননি পরে বরক নাই নাইকিয়া ইলেকশন কমিশন তো সামারি রিভিশন বলে 98 ওখানে লোকসভা নাই বিধানসভা নাই আরো তো নুকজাখা যে 1,35,000 যে হিমজাংমানি জায়গা আজাগো কিন্তু ম্যাক্সিমাম চীন বড় বতন আবো এমন চীন ওর ডিমান্ড খাইতে চঙর কিন্তু 5 নাম্বার বছর 2 নাম্বার নেই সাকামু 2 নাম্বার তাম সুইজাক টং চীন ডিমান্ড ও ডিমান্ড যখন চং ঠিক খাইও অপ্রুভ হরিনা তো তংলে বতং অপুস খাইলিয়াবা ওর তো চং তামনি বগে মা খাইমানি হিগাই ওর মেজরিটি চীন বরক বিশেষ কাই বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রনি বিসিংক লাইজাক বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রনি বিসিংক লাইজাক গোলাঘাটি হাই জায়গা চীন বড়রক গোबांमा জায়গানি বরংনি ন বুমুং কিন্তু গনে হইতে আউট থাকা বুটালিসনি হইতে বসে খাজার প্লিজ আঙাবো ঠিক সেমিয়া जों চেষ্টা খাই দঙাবো তাবো আরটিআইরিফोरा आबर कारिगो जोंथि जनगण प्रुफ जनगण प्रमाण खाइनानि बागै जों চেষ্টা खालायजों বই খায়াबा आं निजि खायनाय गा तिनि अनेक बसरनि परे दा हरनाथ जे अकक सामानि आबनो आं जुक्ति जागलिया ब आ जरावनो अबनो प्रतिबाद खायै नाहले पार्टीनि प्रेसिडेन्ट पदिया काना दरकार दंमानि आनो सिंया उइनार बाइके थां जदि थाङै दंखाय आनो सिंया उइनार सब अधिकारी बजे हाम्रो साइसुनो प्रतिबाद खाइनाय राज्यपालनो पक्ष होइनाय रोड ब्लकेज असम्भव
আগরতলা তো তোমার কাছে রোড ব্লক অসম্ভব 20 তারিখ yang saukata apro to TSF je khaibla apro abo soho je apro TSF tongo karon borok to nukjak ajorani je TSF ni president rongno naitugui no juri tiklai ka hangkai poriskar sai mane je a dini gothona tamo apro gothona tamo tau je congress khaitonai shobdo jomati asongtongo আপনি যারা অনেক প্লিজার তুমো বুঝতে পারবা তারপর নি ডক্টর সুগেন্দু সংত বত 83 বুধবার যাক আপনার বিজয় রাঙ্খল সংত আলাদা পাশে যাক বুধবার যাক 3 মিনিট একটা নিজিনো সাক সাকনো পিউরিটি ফুনুগুই নাই তে অন্য চাপো করি হই তিনজন গাবো কোন লাভ করি জায়গা আইন ব্যক্তিগত নং আপ্রোচে নং কোনো খাইলিয়া কেবল সাইজ মানে লিয়া নং তাওরগ অরনি বরক যতন সাইমানো বহুতই ব্যক্তি जोंहा কংগ্রেস সানা থাইয়া जोंहा এবং বতা তংজাকো ইসতে তনিথুং বনো ববিনি জীবন কয়টা পার্টি সেলাই আববন সাইমানাই এবং ভাইকেই 1995 এনসি দেববর্মা TSF আপু মন্ত্রকলয় তাগো তংজাকো মন্ত্রকলয় কিন্তু প্রেসিডেন্ট TSF ni TTNC অকুমুলঙ্গন অঙ্গ তাহলে বলে TTNC খাইজাকা নিজের বিসিং একটা দ্বন্দ্ব লাইন TTNC গই ব বিনি টেনিয়রশিপ পায়াকো 94 ni লাস্ট 1994 ni লাস্ট দিগিও বড় 95 ব প্রেসিডেন্ট টংনাইবা 1994 90 91 92 94 95 খিন ইলেকশন 1995 এডিশনে 6 শিডিউলনি ইলেকশন যাওকা কিন্তু 6-7 মাস থাকে না বই সিএম কো করিকা আপ্রকাই অমিয় দেববর্মা সিএম স্বর্গীয় অমিয় দেববর্মা সিএম আজরাও টিজেস নি প্রেসিডেন্ট জোর খাইব প্রেসিডেন্ট সেগিনা আবু সফটিকো কে বসগিয়া আরে উনি 2000 যখন জোট পার্টি ইউনাইটেড ত্রিপুরাসার থানচাই কোন বনত সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট সামব আর যখন বুটাবুটি খাঁকে যখন হারি খাঁকে আমার তো চিন্তা তো ডেমোক্রেসি সাংঘাতিক আপ্রু নক সবচেয়ে নাই নাই 1995 ni pore je जों जे खाइमानि धाराबाहिक जे फाइमानि 2000 IPF सरकार फैया 2002 अंकानो जेबाबे होक जेसानि प्रेसार पांगटुं টিউজে সবাইকা IPF টি সবাইকা তারপরে হিলস পিপল সবাইকা যতন সবাই কোনটা জায়গা ফেলাইকা ফাইমানি পরে প্রেসিডেন্ট সাবংকা বিজয় রাঙ্খল মানি আবো কোন মতেই মানিয়া ব বিজয় রাঙ্খল মানি মিয়া তে আমতি ব্যক্তি বুই সমাজরণ জীবন ব কামনি সালাংলি হাইছে সমাজরণ তো থৈজাকা কিন্তু সমাজরণ যে লেখা লিখি যে কোনো মতে মানি মেয়ে যা আপনি বাকি ন বারবার সাইতङ ইতিহাস বুলুंलाक टिकलाय लायनाय तेबा आंहाय अभिज्ञ माना सिनियर टंक रांखल टंक बिजय रांखल जगदीश देबमा थां टंक बर्न थां सङै दिनार अ घटना आं तिनि ताताल दासा ना आं कोनो अम बानगु जासा आंबो एकबार एमएलए अंखा तब इएम अंखा आंबो 25 बছর বিরোধী टंका एर आगे 17 बार पुलिस बे रमजागै 5 बार जेल थांका अनेक स्ट्रागल खाइफैखायसि आं सब जत्तनिसे जनप्रिय आंनि खासुक जांखा हरिनाथ देबबर्मासे बबा आनो आसुनो हामजागौ आं 1983 बाय हरिनाथ देबबर्मानि बिहिक किपारानि देबबर्मा सिगनाव साबै बुधबासा अबिराम देबबर्मा मन्त्री बाय कम तो करिलिया बाय हाइसि 1983 रवीन्द्र देबबर्मा यां TSF नंगै बुधबासा यां रामेबिलि आरो काबार खाइदेर यां काबार खाइनानि आं इलेक्शन एजेंट आरो इलेक्शन एजेंट दायित्व थंदमा याको नाफ्रु सरायफान खनायफां थं
যে কোনো কক ছাতানি কথানিকে মোটামুটি কমিয়া আবার হাইকে নাঙ্গি ফে 1983 1985 সালে आंबो ओलाखाय आना सागा नों मा बासा सिनाय ताबले नि बो जरांखा के अमो nga इतिहास दं जों हायनो पेप्ले फेयाबले जों हायनो पेप्ले फेया सिन अनेक कारण आनि नुखुं एकदम हामिया नगे हयतो तिख्लाय रजाक आनि बाबु आनि मा थैमासे आं 13 दिन 2 दिन परेसो सकाय 1982 सालाव आनि मा थैमानिखाय Athiman Zorani yang sopton topsin ni bason. Anak kita itu karena aku sudah berumah jatuh dia sebagai presiden. Agar diuji tangjak. Tik 1982 सालनि 1 तारिख Januari. Poila Januari kan जों Kristen ang 1978 सालनि Baptist najak. Gang যখন আরো কাইসা প্রোগ্রাম পাইছে একটাও Joshua বড় বলম্বরথং প্রমোদ অমরদীপ অরণ ইজার পিউ চাই থানায় ধনঞ্জয় অরণ অফিসার কত চাই থানায় বড় পাইখা কাইসা পান্না পাই ফাই যখন বড় ময়দান আফ্রুত जों স্ট্রংলি বড় ময়দানে যখন जों ফাইও আফ্রানা বড় খাস নিমা থৈ জানে आं साइसुनस खवायनि हिमै फै आबाइखा आं बारा सबाइखा किन्तु माने स्ट्रागल जों खायफै जायसि क्या बजरी जायखेगे खायदं खायगा खाया दिनै अ जागा आं अ चियार ताइ सासुनानि इसोरनि निश्चय कोनो कारणे फांथं आं ति आइएनपिटि दङ सुले आइएनपिटि तंतुतै एलायन्स माने मात्र जोंनो 5टा सिट रेखा 5टा सिट माने बुंजोदम बासा बायखा आं बासा लियाता का आन सिट आनि बागो कुसखलाय kita बासा लियाता आं अलरेडी पार्टीनि सामुं थांनाय त्रिपुरा मथाबाय आइएनपिटि नि एलायन्स न एकदम जस्ट केपना जुद्दार सामुं थांनाय हिनै नगो थां तंमाने 2021 आं कृषक हिसाबै आं गांग्ला रखायो बुफां गायो माइ गायो सामुं खायो आं गांग्लानि वाति वावै बेरा काकतमा जरासै आफुतो फुन चालुंखाबा फुन नायमानि नाम्बार सामिया बोबाग्रा आफुसो बोबाग्रा फुन खायनं बुदमा बासानाय आं सागा बोबाग्रा आं बुद बासाया नरक चिनर अनन्त देवरमा सिरजाक सिमाता तमाकारिगो चिनि तुपिनता आं बनो 100% पास खायनाय ता बुंनो फायगादि गाना बोबाग्रा आं तनि तलिया आं तो त्रिपुरा मथासे त्रिपुरा आरिगो आइएनपिटि से आइएनपिटि नों 5टा सिरिखिबा जेकोनो बरन नों बासाय एहिनि फास फायग्रादि फाइनानि सिगां जत्त बाइन जगाजग खायफै चिनि टाइगार रनजित बा अन्य जागा थांजाक आनि पार्टीनि लोकेलनि कर्मचारी नेता टीएसएमनि नेता टीडब्ल्यूएफनि नेता आफरो टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा सुन्दर नारी बाहिनीसि आगुता आफरो जत्त मिलिया कइसि किनां जतन सुंगिसे फाइसा बोबाग्रा अनुरोध बार खायमाने परीक्षा ठीक আছে बासमान परे आफरो तो बिसु के तो हालत আছে बिसु के तो बहुत एमएलए गा बब एमएलए आंबो एक्स एमएलए न किन्तु आंबो थुंदमाया किन्तु आं सावगटा नों एमएलए आंबो एक्स एमएलए काकाबादि जा बहानि बागिरा आबादि जा बफाबाय आं खूब खातिर बुमु कायसा हनैनाय आं दागो बुमु आं हायनो रबिन्द्र गबन बब फिल खाया आं फिल खाया yang Mongol बुध बासावो मंगल बाबा एकदम सीधा आईपीएफ नि नेता कटन बबो बाबा आइछाना पूरा जेरा दिकन नि नखरि फेमस ला बबो कमियाबले माने लीला खाइछि का बुबाग्रानि आफुनि जे मेजाज माने बिनि जे आगे तिनि एनजिओ तंफ्रु बां कांग्रेस खायफ्रु एलायन्स फ्रु जों तो जेतु आइएनपिटि एलायन्स मांनि केपरबाय आफरु हाइकै जों अजागा फाइसबाय बाफोर कांग्रेसनि लिडार तंफ्रु जों बबायसिनि जा आं जखन एमएलए फ्रुबो बासालायफ्रु बाफोर रायसासिखौ जों थांले 82 रगो बिन बयस बसुबा 82 रगो बिन बयस ताक बसुबा 47 गने 82 नि हिसाब माइनास केनेला बबुसे बिन बयस आफरु नगा हाइरगा हाइपान चिनबो बाग्रा हिस हाइनेस जों आफरु सनमान दो महाराज बुफाना जेबाबो जों सनमान दो बुमाना जेबाबो जों सनमान खालाया एकइनो विधानसभाबो आसुगलाय माने बुमा राजस्व मन्त्री जों एमएलए आपति रक्त माने इतिहास थाइको आबानि भाग्य सबचरानि भाग्य गाहाम दसर हाय बरक बाय विधानसभा कायसाव একটা সভা मा तंमानि कमिया ब हिसाब आनि दादुक लायो
Ani thagungkai khuaini. Ei hisabe para kana kana borok banyak banyak hau te atiok layok. Gahai kai nongkol lagi kar kai je sati siri khol yusun. Ki nongkol feke ya kumpa romunya khulmui motamoti phailai tai. Atiok. Nok bising nok besani idea je nok bising nok besa mas nam sitna thambu yang khan jala abo ke tosor den ni konsep abo ko buida E kubui. কিন্তু আজ নক বেশি নক সে গুন্ডা যে খাইমেন আ গুন্ডা তো কাপলা হাবি থামে ইয়াকে বাইকে মানে বা ওয়ানজি হাবকা বা বাইকে ওর অঙ্গ ফাইকে বা নিনি জম্পুয় বাইকে হাবজা খাবে নং নক বেশি নক আবো রকা ব খাইমিয়ে নং যতদিন পর্যন্ত নিনি কনসেপ্ট ন আলাদা নং ইয়াং খাই বলে নং ন্যাশনাল পার্টি বাই তংনাই ভারতের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআইএম দंना yang গণমুক্তি পরিষদ দंना আবলে বুনতি জাত বাবো রুংকাই নিয় ইয়াকুং কং नै बर খরচেরি মিয়া বকলাইনাই নকলাইনাই কেন जों চিনি কনসেপ্ট কথা जों রিজিওনাল তংইনাই কংগ্রেস বা এলায়েন্স जों চিনি যে ডিমান্ড 125th amendment 1994 Nini tanda Rotimon Jamatiani para Kumpuilungo Prothom demand 125th amendment mo demand no tiusias no Prothom 1994 salo da Hornan Potongo Binaro Rajyo Sommilongo একমাত্র এমএলএ bojaga rajyo sommilon এই যে Kumpuilungo Udipuni Bagmani Kumpuilungo approach what demand Prothom মূর পাওয়ার অধিক ক্ষমতা অধিক ক্ষমতা যা বুঝু বেঙ্গাই জাকা কিন্তু তিনি 125th amendment যত সবাই বেকা 125th amendment tangi san sini totrawo AK-47 করে অ্যাপ্রুভ এসলানি ngo daja kaseng sai jaman guli par khaliya nali daja kha romitlang tha gano Jagdish Darapon Tlang Tanga Talangi Tanga Romitlang Tanga Duhaizer nung but ma basana ang saka tang but basana ang je but basana ঠিক আছে sengmong no somonton khaiba but nguya borong tlang ja kable ano khogi tlang tanga ano tlang ka oddek laman porang nuka je ano tlang nei ro rija sa একদম ডিসেম্বর মাসে বসে কসাং নংসিনা খাইনে anarok kesam Ngo tong sweater tong wa bong ri mam bagai bor ana khairok je odek tlangi phiok lana ya khang wa Bangladesh buthari anok to buthari je kin Bangladesh to ni khamla no bu nangai maya kana kri thangsri sar nang kintu para tong mangalani saunga para ma tongli khari ma phagita aguli je boya tau to chino ngorono mai ngoro na pru editiep ni bag jatar apru tongmali na para nukhai je buthana Nok akromon khaijaka ani ngoni tongmani house guard ni masana guli khai buthari klangai thilia jaga sai pasta apru to thino thira fel tlang thang jaka komli able amti ki phaijak family hisabe approach house guard mano family hisabe sing mano aro akromon khaija mane sob somoy target কোন রকম টার্গেট খাইজো আমার রক্ষা আর বড় ভাই পদ্ম কুমার দেববর্মা বুথার জাকা সিধা ইয়াঙ্গ ফুঙাইছে না রথটা দুল যাত্রা আপ্রু পাট বেলে খাইছিন বড় পাট নি দাম দङ পাট বিসিং দङ সিপিএম नि ক্যাডারক ও গতামনে বন পেটওয়া সিলাই পেটওয়াটা কালটিস আবো বে এমন ভাবে টাকা বখাই খেসারি সংনা হনে মানি তা তো ফাই homchang khai tise current grip la jogo ke current haike homchang ser jilik ke ba nuhur to hoble khakla pram angkai waitana buisau hus pusau borok anaguna bele phajak nang horogota gurisili ani thoma jaga sojam buini bangla saka ji 82 rogo nogol ma thuyan jibon nogol ma thom খুব কম buini bisina ne aga bungo nokusuk rogo bolongo amdike mangsi tau ya kari haji zelo tongpru offer tlang thangani baga offer Juges Chakraborty so nang jaskon sakri nari
An gana tong rekso sar har sidi. TSF khane masam tonilia por joton sakri bai khan yak siagra na yang sakri khayek. Jadi ani জীবন খাইমা saksa khema ang bunya sakri kaisa par langnai. Abu sane imang. Ang 1989 ismi je MLM pro ani gari uklogo nang oferti kurible. State government ta Tripura State Cooperative Bank ni bank joton sa sakri rubone ang. Dera kubi ko. Abu itihas ng thangata. To mai khomsa panse ani amara je ang je borono naitugui chakri mani bin busar dabal doctor punya dabal doctor. Khorse ya busar koroni doctor. Tinta group tong amti. Office TCS ko tong no officer ko tong mayo no. Master khai tong nahari ringi nahari ani benga dairi febi. Master tong tap no chakri ja sia kadi. Oh sakali jakari manglak. Login tubina ani bondhu rok. Abu tu porte ya sujuk no sab jakarba. Tini आज सुजुक तीन और मायांग तो मामा ना मामा लिया सैमिलिया 17,500 चाकरी जुटनी आमालो संख्या फैक्टर नगे मातंग नाय जों 2028 जदि न ताबुक जों कामगे खाइथांगे त्रिपुरा मथा ओ फैक्टर जरि थांमां खाय रां रहोया दिसो आपु सुदिर मजों रां रहोया हरसे हरन कमाइथों जों एमएल हुसरी 10-15 जन 6-7 जन एमएल क्लांथां कारण जों बरक 24 जों 8 टिउजिएस 8 बरक 24 खेला बाहायगे मोनथोंमान हरना सवां लस्करनि केस खायो सुप्रीम कोर्ट लस्करनि विधानसभानि प्रोसीडिंग दङ बय आरो जदि न 91 90 नि प्रोसीडिंग नायखाय आरो फार्स्ट क्वेश्चन खायनाय रविन्द्र देव बर्मा जूनियर आं प्रथम विधानसभा याक्सि फां खायै आनी सरकार पानो केन लस्कर सम्प्रदाय के एसटी থেকে বাদ দেওয়া যাবে না সুধীর মজুমদার চিঠি খবরিব जों বিল পাস খাইকা বন বাতিল মাখাইকা বিধানসভা আবনি পরে নিয়াङैছে সুপ্রিম কোর্ট थांलाय কিন্তু বিধানসভা যখন বিল পাস হंगा সুপ্রিম কোর্ट অনায়াসেन আবनो বাতিল খেরিকে বন লস্কর কিন্তু প্রথম তিক্সাই বাংনামलाय आं साबले जे वानजि बाय कायजांनाय बारा वानजिया जारा नन ट्राइबल बाय जे बरि कायजांनाय बनेस्टि कैंसेल माखायनाय आं बरक सिगाङाव माने हयथ आं जद जागासो थांबाय पण किन्तु आंनो फार्स्ट जुदि अकक साकाय आं सायमिया 91 2001 आं पहिला र कायसा प्रग्राम आं आदिना जत्तनसे कर्मचारी मिटिं आं चिरि खक्स नय हलो आबो तो आं तिसारि माखा गाबो जारा बलिबल थांनाय रबा तिसारिता जारा एकदम गखायनो अन्य बरक सबले तिसारिता अमनता नियमबा रामरते दाम हामबाय